Hello mga guys, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, good evening. Welcome naman dito sa Jeddah. Di atas Jeddah, magsuroy-suroy na punta mga bro, mga sis. Ubani ko ninyo, kini inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa, di sa Jeddah, Saudi Arabia. So karon mo biyahe ta paingon ngadto sa gitawag ngatong Gardenia Homes. Nya kaning Gardenia Homes nani hamutang dapit sa may likod aning gitawag tog Habitat Hotel sa may Madina Road. So karon di ata dapit sa may gitawag og Hira Road. So ang atong pagbiyahe ubani taninyo kay aron madala ta mo ngadto paingon sa Gardenia Homes. So natay kaila, natay mga higala ngadto atong bisitahon sa Gardenia Homes mo na nga moadto ta. So mao na nga niya nag-video ta parang naapod tay gitawag og ika-presentar diha ninyo ug unsa ang kaanindot unsa ni Jeddah. Anyway, nagbinisaya ta mga guys. Para nga klarong-klaro kaning ato mga kaigsuonan nga Bisaya ato apod nga makasabot pa sila sa ato ang sinultian unya magtagalog lang ta og naa tay gitawag mag-tutorial lang ta, mag-Tagalog na ta kay naamatay po yung mga kaigsuunan nga dili kasabot og Binasaya. Pero isip kita taga Cebu, Binisaya jud ta kay aron masabtan sa tanan nga mga Bisaya labi na gyud sa ko mga kahigalaan kay may kaigsuunan diha sa Cebu o mga Mindanao baron nga wa pa kaari sa Jeddah. So balikon ako diha ta sa Hira Road. So kaning Hira Road, paingon na ta ngadto sa gitawag tog Madina Road. Nya kaning Madina Road mga guys, mao ni siya gitawag og kanang dalan nga paingon ngadto sa Gardenia Homes. Nya kanang sa wala pa kaari dire, sa wala pa kaari sa Gardenia Homes, alang sa inyong kasayuran na nahimutang dapit sa may likod sa may Habitat Hotel. Nya unsa man ning Habitat Hotel na nahimutang sa Madina Road. Nya atbang aning Habitat Hotel na ang gitawag tog Marriott Hotel. So dali ra gyud kaayo nga tawag nga tog mabalan, dali ra kanyo tultulan, dali ra jud kayo nimo nga madumduman, di ba? Kung moanha ka sa gitawag natog Habitat Hotel o niya atbang na Marriott Hotel, kung dili man nimo makita ang Habitat Hotel, makita nimo ang gitawag nato og Marriott Hotel. Pero imposible kaayo og dili nimo makita ang gitawag nato og Habitat Hotel tungod kay klaro kay siya kay way lain nga hotel nga nagkulay na tawag ni kulay yellow green. So makita gyud mo dayon, klaro kay nimo karon moabot ta mga guys, makita ninyo unsa ning Habitat Hotel kanay kung giingon ninyo nga gitawag nato og yellow green. Pero karon kaniya patas dalan nagdagan pa ning sakyanan paingon pa ta ngadto sa Madina Road, niya ta sa Hira Road. So ubani ko ninyo aron makaadto sad mo sa gitawag tog Gardenia Homes. Unya sa wala pa nakausbon ako, sa wala pa nakaana sa Gardenia Homes, kaning Gardenia Homes usa ni siya ka mura bitaw gitawag nato og usa ka gitawag tog puloy-anan ba nga naa diha abangan nag-abang ang mga gitawag tog mga Pilipino, dili lang Pilipino po'y nag-abang diha na po'y mga Saudi citizen, mga Egyptian ug uban pa na nag-abang diha. So natay usa sa mga higala nga naa nagpuyo diha ato ang bisitahon kay wala man tay trabaho ro nga higayuna, wala man tay trabaho rong panahon na mao na nga mobisita ta, mo suroy-suroy ta, pero samtang nang bisita ko nila isuroy-suroy pod ta mo aron makaibaw mo asang dapita sa Jeddah ning gitawag to Gardenia Homes. So mao ni ang lugar karon niya ni traffic og kalit, mao ni mga tindahan di adiri inyo nakita. So mao ni siya. So naay mga panahon nga mo traffic pareho ra po Pilipinas ning Jeddah o maorsab na ay mga panahon nga mo traffic o nya muna mag-antos po tagamay na gitawag tog pagpailob. Naagi tay pagpailob sa tong kaugalingon kay wala tay pagpailob usaon man nato maglagot-lagot ana nga traffic may paluparo na to na kaya butangan na tog pako, di ba? Sumauna mga igsuon, mga bro, mga sis sa mga ato ang legit nga nag-tanaw sa ato ang mga video. Sumauni ang Jeddah, Saudi Arabia sa Hira Road. O niya muliko ta ani paingon sa gitawag tog Madina Road. So kaning Madina gano gitawag nag Madina Road mga bro, mga sis. Tungod di kanang maong dalan diretso na nga to sa Madina. So kaning Madina sa wala pa nakahibaw diha si atong Prophet Muhammad diha na siya iyang lawas diha gyud na siya gilubong diha sa Madina. So naa sa nimutang Dios ato mga kaigsuonan nga mga Muslim, assalamualaikum. So kanyang tanan
sa wala makahibaw pa, sa wala pa makaari diri sa gitawag nga tug Madina, kini nga mao nga street kani gitawag tug Madina Road nga atong puntahan karon, paingon na nga to sa Madina. Kaning Madina diha naa diha ang lawas ni Prophet Muhammad. Na diha nahimutang. So karon niata gabiyahe ta diha sa Hira Road, so sa Jeddah. Pero layo pa ning Madina, ug biyahion na to paingon nga to sa Madina via Jeddah. O biyahe pa kag mga 4 ka oras gikan na diri sa Jeddah, so layo-layo jud. Mao na nga o gusto jud kang moadto, mag-antos jud kag adto dito, layo-layo jud sa nga biyahion. Mao na nga tukod kay di man ta diri nahimutang, diri lang sa ta magsuroy-suroy kay dili man to gibawal nga to sa Madina, labi na gyud kay naay mga area dito sa Madina nga dili makasulod ang mga gitawag atog dili Muslim. So kinahanglan pangitaan jud ka og gitawag nato og mga papilis, mga dokumento o na pa ka makasulod ngadto sa Madina direktamente. Kay dili basta-basta diri ang gitawag to mga igsoon diri sa Jeddah, dili basta-basta ka makasulod na mga lugar nga gibawal makasulod ang mga Kristiyanos or mga Hudiyo or uban pang mga tinuhuan, mga Budhismo. So gibawal ang makasulod kay kana dihang dapita bitawag siya haram. Kaning haram unsa maning haram ka, bawal ba? So gibawal diha dapita nga makasulod ang mga dili gitawag atog wala mag-embrace sa Islam. Mao na nga kining mga kaigsuonan nato nga wala pa makaari dire, dili ka basta-basta dire mao bitaw nga naa tay gitawag og pidos diha sa Pilipinas aron sa pag-abot mo diri sa Saudi Arabia, dunha kay gitawag og kabang kaagan, dunha kay kahibawo gunsay mga rules and regulation diri sa Saudi Arabia mga igsoon. So wala pa makaari mao ni ang lugar, mao ni ang Jeddah. So nindot kay siya. Magalingaw ka o magtanaw ka, gituyo na ko ni pagpa-video magabi sad aron nga makakita ninyo. Gitawag tog Hira Road, medyo nag-traffic, wala na magdagan, nagsakyan na, nagpundo na, pero atong kamera atoan ning libot-libot atong gipatanaw-tanaw sa mga tindahan unsay makita ninyo. Kung nakabantay mo na yung mga tindahan, nakita nyo murag nag-Christmas na kidlap-kidlap. Ug sa tuwa ni sa Pilipinas mangguwa lang ni nagkidlap-kidlap o panahon sa gitawag atong Pasko. Pero diri sa Jeddah nakita ninyo murag labo pa ni Pasko kay kada gabi magsige ni kidlap-kidlap walay undangay, mura bag wala nagkinahanglan basta tuwa sa Pilipinas. Mao na ang mga kaigsuonan nato ang mga tindahan, wala nagbutang pug nagsige kidlap-kidlap kay gasto mo po sa kuryente. Pero diri sa Jeddah matag lugar, matag itawag itog naay mga hilit-hilit nga dapit makita nimo nindot kay siya nga tanawon kay butangan nagsuga kinsa may nagsupply ng kuryente, why lain ang gobyerno. So wala gitawag nga tog wala gyud nagnihit ning tawag itog Saudi Arabia. So sa mga wala kay balog unsa ning Jeddah asa nin himutang, kaning Jeddah nabilong ni nasakop ni sa Saudi Arabia. Mo na isa ikaduha nga dako nga gitawag nato og lugar sa Saudi Arabia. Naguna ning Riyadh, dako gining Riyadh. So ikaduha ning gitawag nato og Jeddah. So dako ni siya. Mo na nga muari kag Jeddah dili nimo malibot, dili ka kakalibot sa tanan kung unsa ang gidakon tungod kay kaning Jeddah mahug ni siya og segunda sa Riyadh. So og sa Riyadh ka magsigunda ning Jeddah. Mao nang naay mga uban bitaw nga mga palaliton, naay uban ng mga palaliton nga wala dili nimo makita sa uban nga lugar naa diri sa Jeddah. Mao nang daapoy mga pagbantay mo mag-apply mo mga trabaho paingon diri sa Saudi Arabia. May mga opisina nga naa nahimutang sa Riyadh, napoy mga opisina nga niya diri sa Jeddah. So kung naa na ka sa Jeddah, pwede na ka mag-apply diri, gusto ka mag-apply mo baling gaglain nga trabaho, diri ra ka sa Jeddah, dili na ka kinahanglan moadto pag Riyadh. Gawas lang o wala ka diri sa Jeddah, tuwa ka sa laing lugar sama sa gitawag nga tug mga gitawag tug uban nga lugar, tae ug uban pa. So wala na diha mahimutang mga opisina. Kasagaran gyud sa mga opisina naa sa mga dagko nga city. Unsa man ni mga dagko nga city diri sa Saudi Arabia, mao ning Jeddah, kaduha ning Jeddah. Pila man ka city ning Jeddah di Saudi Arabia, balig 3 ni sila ka city. Dili na ko memoryado pero memorya na ko nga 3 ni sila ka city. Mga apil na ang katang Damam, uban pa diha nga gitawag atong area nga Ilhado kaayo nga gitawag tog city, pero 3 ni sila ka buok. Wal dili kinako memoryado ang mga city pero 3 ni sila ka buok. Og kaduha mao ni gitawag og Jeddah Saudi Arabia. Nganong Riyadh ngano magitawag mo na siya og kanang gitawag tog main city tong kay naa diha nagpuyo ang hari. Nagpuyo ang hari mo nang guadto tag Riyadh, ang gidakon sa Riyadh magsunod ang gidakon diri sa Jeddah. Mo na nga di diri sa Jeddah naa daghan ring mga tindahan unsa wala nimo mapalit og dili ka kaadto og Riyadh butan tag mangita kag mga karsones nga mga original sama sa gitawag tog Levi's ug uban pa nga mga original nga mga
gitawag tog mga karsones or sinina nga mga branded nga karsones or sinina dian diri sa Jeddah. So wala na di na ka kinahanglan moadto pag Riyadh. Pero adto ka sa laing lugar, makita nimo wala ka dili ka kapalit tungod kay naa sa Riyadh or diya sa Jeddah. Mao na nga swerte ka og diya ka diretso diri sa Jeddah. Anyway mga igsoon karon nidaga na pud ang sakyanan, nagpaingon na ta ngadto sa gitawag nato og Madina Road. So muliko na ta na Max. So na Max mao ni siya Madina Road. So muliko na ta. So nakabantay mo na Max. So mao ni siya ang Max. Dahil liko kani siya Madina Road ani siya. Muliko na ta ana. Unahan aning Max makita niyo mga igsoon na diha ang gitawag tog Habitat Hotel. So kabantay mo tog ingon ako ganina na yellow green ang color or green o ang uban na ilang termino green lagi siya pero matawag og silo yellow green don kay sobra siya ka kita og tugnay siya yellow niya na po green. Sumaw ni siya yellow green. Sumaw ni siya Habitat Hotel maduol ta nagdaga na ang sakyanan mga bro. So sa mga wala pa nakaari mao ni siya Madina Road. So ganina kato nagtabi ta tabian kani inyong host si Brad Bear Bredo Ina Ordinisa tabian kaayo. So ganina kato nagtabi ta sa Hira Road to. Unya kani siya mo ni gitawag Madina Road. So nakita ninyo kang bantay mo ng kulay green no kana siya mao ni siya Habitat Hotel dool lang kayo. So gipokusan nato sa kamera namtay mga kauban pod di adri higala nato ang sakay nato sa sasakyanan. So mao ni ang gipokusan sa kamera akong gitudlo bitaw niya nga mao na tanawa i-focus sa kamera ni kaning atbang itong giingon ako ganina wala mo nakalimot ang giingon ako mao ni siya Marriott Hotel. So atbang ning Marriott Hotel mao ni siya Habitat Hotel. So atuanan na sige pasidaan nato ganina aron makibawo mo daan. So nakita nyo klaro kayo so mahog siya gasiga ba. Klaro kay way lain nga gasiga ingon ani Habitat Hotel makita nyo sa Madina Road. So makita nyo ani likod aning gitawag atog Habitat Hotel naa diha ang gitawag og Gardenia Homes. Nya kani atbang kabantay mo atbang ana niya kaning building nga kana mao ni siya gitawag og Marriott Hotel. Karon mo liko taring likod karon maduol ta sa gitawag nato og Gardenia Homes. Nya abot sa Gardenia Homes aw siyempre diha nata manaog nata kay makikita nata sa ato ang higala diha nga nagpaabot nato karon mga bro mga sis. So muliko na ta diri gamay paingon na ta muliko sa gitawag nato og Gardenia Homes. So kaning dalana mao na siya likuanan paingon sa Gardenia Homes likod sa Habitat Hotel. So maabot ta diha naa natong kauban nga amigo higala nga naa diha sa Gardenia Homes ang paabot nato. So mao na muliko na ta. So deng liko na to mao ni siya likuanan. So nagliko na to ani mao na siya Gardenia kabantay ka nang dapat wala. So kanang orange mao na spa. Diha mag-spa mao ni spa. Ni kanang spa diha magpamasahe ang mga gitawag nato uban diha na mga masahe-masahis, mga babae. Nya mao ni si Gardenia Homes mga bro. So salamat na lang sa inyong paminaw, pagkuyog nako. Sunod na pod pohon sa pagsuri-suri diri sa Jeddah naabot na ta sa gitawag nato og Gardenia Homes. So thank you so much sa inyong lahat. God bless us.